جميع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف كتبنا ولجم الأولياء والشهداء والصالحين لجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المهد رجالا وعلى ضمير يهدينا من كل فج عميق. Dua silahkan diniatkan bacaan kita pada Nabi Muhammad SAW dan baca ini orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang mudah dan bersama. Terkabulkan hajat-hajat kita, hajat-hajat saudara kita, teman-teman kita yang menitipkan doa kepada kita. Ala hadhihi al-qulinatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim tanzilul 'azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad aqallahu 'ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي كالظالم
المنافقون إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء مثل رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومع نفعهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخره النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنه يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد
ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده
يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك
نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا شيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمي وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي وإلى أرواح ساداتنا السوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا شيخ الكبير القطب الشهير الحاج عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا بعلمي أن الله يعلي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أنقارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين بالبر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصلحهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا بخير وعافية إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Bismillah.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بالخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومضل لكل خير وتفاضل بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم أوسع ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وطال الورد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته الله إلى جميع أولياء والشهداء وصالحين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أوسع ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاء إلى هذا المعهد وأتنا في الناس بهذا المعهد رجالا وعلى كل ضامرياتنا من كل فج عميق اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والممات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تهنا كله وارفع عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي المتين في شر وظلمنا يوم من مكايد الناس أجمعين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا يا الله أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نافعا بالصالح اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من علم العلم والتقى اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الخير والقرآن اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العام الأغنياء الصالحين اللهم اغفرنا بحلالك ومن الفضل عمن سواك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا وإنا من المسلمين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء بيدك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تقضيهما من تشاء وتمحو من تشاء بيدك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك يا رب من الهم والحزن ونعوذ بك يا رب من العجز والكسل ونعوذ بك يا رب من البخل ونعوذ بك يا رب من عقد الدين والرجال اللهم إنا يا الله نسألك في رضا والشرك يا الله فيك نتوجهك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا يا الله تقبل منا دعانا واجب على مقصرنا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير سهل أمورنا يا الله وسهل أمورنا يا رب في تربية أولادنا يا رب في هذا المهد وتنمية هذا المهد وتوسيع هذا المهد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا
والأرض
اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kalam ilahi, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan oleh Syekh Amar, merupakan surat Ali Imran ayat 187 sampai ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, latubayyinunnahu lin-nas, yaitu agar kamu benar-benar menjelaskan kepada manusia. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, kemudian mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Washtaraw bihi thamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka itulah sangat buruklah pertukaran yang mereka terima. Jamaah sekalian, ayat ini mengandung makna celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, di mana di dalam kitab suci mereka dan melalui lisan nabi mereka memberikan suatu kabar, suatu informasi tentang akan diutusnya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi mereka memerintahkan untuk beriman kepadanya serta mengikuti ajarannya. Namun nyatanya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu semua mengkhianatinya, mengingkarinya. Mereka justru memusuhi, bahkan ingin membunuhnya. Mereka mendustai kitab Taurat dan Injilnya serta mendustai nabi-nabi mereka, di mana mereka sebelumnya sudah berjanji akan beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga mengandung nasihat serta ancaman bagi para penuntut ilmu, pemangku agama, para ulama, agar tidak menyembunyikan ilmunya, agar senantiasa menyuarakan kebenaran, berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan juga agar kebenaran tetap tersuarakan, agar kebenaran tidak tergerus dengan masifnya kebatilan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu al-ultima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyelewengkannya, menyembunyikannya, maka kelak ia akan disumbat pada hari kiamat dengan penyumbat dari api neraka. Na'udzubillah.
Kemudian Allah berfirman, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang yang senantiasa, orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini adalah gambaran keadaan mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang memelintir kitab sucinya demi kepentingan duniawi mereka. Mereka mengubah nas-nas yang ada di dalam kitab sucinya. Mereka rubah kata demi kata, kalimat demi kalimat agar kitab sucinya itu sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Kemudian wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji atas perbuatan yang belum pernah mereka kerjakan. Yaitu mereka senang bila disebut sebagai orang yang ahli agama, ahluddin, orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki hati yang suci dan jujur. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Allah melanjutkan ayatnya, fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab. Janganlah kamu mengira bahwa mereka itu terlepas dari azabnya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Syekh Ahmad juga tadi membacakan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, laayatin liulil albab. Kesemuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas. Adanya langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam, peredaran bumi, bulan dan matahari, susunan planet-planet dan juga bintang, gugusan tata surya, kesemuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang cerdas, orang yang mau merenungkannya. Siapa orang yang cerdas itu? Apakah orang yang bersekolah S1, S2 kah, S3 kah? Apakah yang memiliki titel profesor, doktor? Mungkin saja. Tapi orang yang cerdas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil keadaan berdiri, keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka berpikir, merenung, bertafakur atas penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Inilah keadaan ulil albab, orang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sehat. Dalam keadaan apapun, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat keindahan gunung, maka dia teringat dengan Al-Jamil, yaitu Allah yang maha indah. Ketika melihat peredaran bulan dan matahari, maka dia teringat dengan Rabbul Alamin, Allah yang maha memelihara dan mengatur alam semesta ini. Ketika melihat hutan yang hijau dengan beraneka ragam pepohonan, maka dia akan teringat dengan Al-Hafidh, Allah yang maha memelihara. Kemudian ketika tenggelam di dalam mengingat Allah, muncul dalam sanubarinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqil al-qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan dari ayat yang dibaca oleh Syekh Ahmad. Ada potongan namanya jumlah mutariyoto, jumlah selingan. Itu ayat bicara tentang kaum Nasrani yang munafik, dan mereka itu merasa akan selamat dari siksa. Apa di antara cirinya mereka? Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Yuhibbuna, mereka senang, ayyuhmadu, untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Ini kerjaannya orang pencitraan. Ini pas dengan zaman sekarang. Itu contoh dari af'alul khamsah. Yuhibbuna itu rafa bin nun, bima lam yaf'al. Yuhibbuna ayyuhmadu nasab dengan harfun nun, dengan nunnya dibuang. Bima lam yaf'alu juga jazm itu dengan kebuangnya nun. Rafa'nya tinggi dengan adanya nun dengungan. Kemudian dia turun itu dengan tidak ada nun, dan hilang jazm itu dengan tidak adanya nun, itu dalam ilmu. Yang saya ingin soroti di sini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan, padahal dia munafik. Dipuji-puji seakan-akan pembaharu, seakan-akan orang yang kritis, padahal dia nggak ngerjain apa-apa. Nah sekarang zaman pencitraan, zaman branding, ini zamannya ini. Nggak ngerjain apa-apa. Suami paling soleh, suami paling setia, tahu-tahu prank gitu. Kan ada sekarang begitu itu. Orang kaget mendambakan ibu-ibu, pengen suami saya kayak dia, kok penyayang banget ya di media sosial. Tahu-tahu prank gitu ya. Banyak. Seakan-akan dia orangnya perhatian, ya nyonggol beras pada saat banjir. Sendirian nyonggol berasnya. Prank juga kayak itu, pencitraan, nggak perhatian, tidak peduli dengan orang-orang yang kena musibah, tapi seakan-akan dialah orang yang paling konsen, paling peduli. Padahal dia orang yang mungkin yang kemarin juga kena tuh, yang mamanya memberi bantuan orang yang kena banjir berapa 1,5 M, bantuan tunai diubah menjadi barang. Lalu ngambil berapa persen, korupsi dia. Seakan-akan ini ada pejabat yang peduli kepada orang-orang yang kena musibah, padahal itu dipotong. Disitulah relevansi ayat ini mengingatkan kita, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji ya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini zamannya zaman branding, zaman pencitraan. Allah mengingatkan pada kita dengan ayat yang dibaca oleh Syekh Ahmad tadi. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apa yang bisa kita selamat hidup ini? Mengikuti Rasulullah. Pertanyaannya, sudah kenal belum dengan Rasulullah? Belum. Akhlak Nabi bagaimana? Itulah harus mengenal Rasulullah. Ini satu persatu yang dibacakan untuk jadi cermin bagi kita. Kira-kira hidup saya ini sudah benar atau tidak? Geser dikit. Kita ini kan sering ingat kebaikan diri sendiri, lupa pada kebaikan orang. Lupa dengan keburukannya sendiri, ingat terus pada keburukan orang. Bisa nggak dibalik? Kita ingat pada kebaikan orang itu, lupakan aja, maafkan keburukannya. Sama dengan kita, lupakan yang kita berbuat baik sama orang itu, ikhlaskan, lupakan. Terus saya pikir saya pernah begini, saya pernah menolong ini, saya bantu ini, saya tahu sudah bisa ini, saya sudah bisa ini, hilangkan itu. Tinggal apa yang salah dari saya kepada orang lain, sehingga kita mau memperbaiki diri. Nah yang banyak berantem suami istri itu, nyebut keburukan suaminya, lupa terhadap kebaikan suaminya. Demikian juga suaminya,
melihat istrinya hanya yang buruk-buruk, yang ingat adalah, yang dilupakan adalah yang baik-baik. Apalagi perempuan yang ahli sejarah, tadi begini, kemarin begitu, yang lalu kok lagi gimana sih? Capek juga kita yang ngomong sudah lupa, dia masih ingat terus. Nah ini cara kita hidup yang baik adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Nabi? Wala yamzah, Nabi itu bercanda. Wala yaqulu, tidak berkata Nabi illa haqqan, kecuali hak. Nabi itu bercandanya pun juga jujur, hak, nggak bikin-bikin, nggak ngarang. Ya. Dhahkuhu, ketawanya Nabi at-tabassum, senyum. Ya. Min ghairi qahwatin, nggak gitu. Tapi nggak. Ya mungkin asik. Ya orang melihat Nabi Allah kepada permainan al-mubah, hal yang diperbolehkan, fala yungkiru, maka tidak mengingkari. Bukan setiap mainan nggak ada di zaman Nabi. Oh, di zaman Nabi itu adanya panah, maka selain panah nggak boleh. Boleh sepak bola juga boleh, kejar-kejaran juga boleh, main peta umpet juga boleh. Ini namanya mainan ini tidak kaku. Oh, saya mau mainan seperti di zaman Nabi apa? Berenang, perintah, ya boleh. Dianjurkan renang. Nanti kan kita akan musim banjir nih, anak-anak diajarin renang. Makanya santri di sini itu ada jadwal keluar untuk renang. Dulu saya pengen bikin kolam renang di belakang. Biasanya kolam renang itu perawatannya mahal, dan setelah renang beberapa kali malas. Kayak orang cakap, lebih baik nyewa saja, booking tempat yang tidak ada orang lain kecuali para santri, apalagi yang santri itu. Harus diajarin renang. Taiwan hanya renang, yang lain panah ada juga di sini memanah. Tapi pencak silat kan nggak ada di zaman Nabi. Ada latihan militer itu kan juga bagian dari silat di zaman Nabi. Cuma tidak silat seperti di sini, pagar Musa, silat apa, taekwondo itu kan hanya macam-macamnya saja. Ada orang yang kaku hanya fokus pada yang ada zaman Nabi. Kalau nggak ada di zaman Nabi tidak boleh. Itu ibadah yang nggak boleh ngarang. Kalau yang sifatnya mainan, ya silahkan. Mau main gunduk juga boleh, ya kan? Apalagi sekarang ada game-game itu. Yang penting bukan game yang judi, tapi yang keterlaluan sampai lupa waktu. Ya. Ini Nabi Falahi mungkin Nabi tidak melarangnya, tidak mengingkarinya. Yusabiqu ahlahu, mendahului keluarganya. Apa artinya? Kesibukan-kesibukan di rumahnya Nabi kerjakan sendiri. Ya, Nabi menjahit bajunya yang sobek, ngelem sandalnya sendiri. Itu sudah oleh Nabi. Tuh, kerjain itu, yang bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri. Bisa itu ada, nggak mengandalkan. Ini kan kerjanya perempuan, saya nggak usah. Nanti ini kan kerjanya laki-laki. Nah, jadi kalau ini saling kita mendahului yang kerjain, mana yang bisa dikerjakan, itu nggak sering berantem. Tapi kalau ngandel masing-masing pasti sering berantem. Wa tarfa'u, dan keras al-aswatu, suara-suara ahli pada Nabi, minal jafati, dari arah kejauhan. Fayasbiru, maka sabar. Jadi ada orang kayak minta-minta, gimana ya Nabi tidak mempersoalkan. Itu nggak sopan ini Nabi. Nanti nggak mempermasalahkan. Biasa orang, ada orang yang teriak-teriak. Karena ada logat orang itu, ya, logatnya orang Madura, logatnya orang Batak itu ngomong biasa, merayu aja kayak orang ngomel. Padahal lagi ngerayu dia. Dia disamakan dengan orang Jawa, orang Sunda. Kadang-kadang banyak yang salah paham. Ada yang niatnya itu nyanjung-nyanjung, merayu, karena logatnya, aksennya, gayanya itu gaya orang marah. Gimana sih kamu? Gimana? Katanya dia tuh benar sayang nanya begitu, tapi kayak terima. Kasar banget sih ngomongnya. Ini harus kita tahu aksen orang Madura, orang Batak gitu itu. Cuma aksennya begitu. Orang-orang yang biasa di gurun, orang-orang yang di kampung, sama kan dengan orang kota ya beda. Jadi kita harus memahami tentang aksen seorang Nabi memahami biasa. Ada orang Betawi, coba orang Betawi, orang kampung datang pada Nabi, pengen ketemu Nabi. Apa?
Nada Nabi di masjid. Dulu kan masih nggak pakai lantai begini, masih tanah. Apa? Kencing di masjid tuh Pak. Dibawain pentong ada Sayyidina Umar mau dipentong. Jangan. Nanti kalau dia dipentong pas lagi kencing, bisa nyepret kemana-mana kencingnya. Coba, Nabi ada orang gini lah kita ngaji begini di situ kencing, kenapa nggak sabar pakai kursi ini kan? Tapi kata Nabi, jangan. Nanti kalau dipentongin dia akan tarik sampai menyejar kemana-mana tuh kencingnya. Tambah susah kita. Udah biar habis sekalian nanti lebih kuat. Coba Nabi saking sabarnya. Kalau kita kan nggak ada pentung, ini apa? Ini orang ini kurang ajar, itu pasti begitu kita. Memang ini diajari, ini kurang ajar, nanti ajari dia. Ini Nabi sabar, gitu ya. Lam yartafi, tidak lebih tinggi Nabi. Ada abidi pada hamba atau pelayannya Nabi. Fi ma'kalin dalam yang dimakan, wala malbasin dan tidak yang dipakai. Ini Nabi itu nggak berlebihan, ya sederhana saja. Ya kalau kita makan terong, kita makan tidak terlalu mewah, gitu. Enggak. Siapa yang dimakan dengan pelayannya, ya Nabi makan, nggak berlebihan. Tapi kan Nabi pernah pakai pakaian baju bagus Pak, dikasih orang. Ketika diminta, Nabi itu bagus sekali saya dikasih dia, karena Nabi kalau dikasih oleh orang langsung dipakai oleh Nabi. Apa? Idkhalan lisruri, untuk membahagiakan nyenangin orang yang ngasih. Orang ngasih nih, sarung, baju, pakai aja dulu. Ramai kasih orang nggak apa-apa, tapi dipakai. Kalau masih dipakai orang, kenapa? Saya kasih sama kiai. Nah, saya kasih Nabi, kok terlalu dikasih sama sahabat. Dipakai Nabi, tapi ketika diminta, cakep ya Nabi mau. Iya Nabi, dikasih sama Nabi, sini ikut saya buka di rumah, saya kasih sama dibawa Nabi. Padahal itu adalah namanya jiwa yang cakep. Ya. Kata orang sini ada manik-manik yang disebutnya. Wala yamdi, dan tidak melewati lahu bagi Nabi waktu fi ghairi amalin, selain beramal lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Nabi tak pernah ada waktu itu yang luput dari nilai ibadah. Apa? Nyari nafkah yang halal. Untuk apa? Orang punya nafkah bisa ngasih nafkah itu adalah penghormatan. Jadi kalau pengen dihormati, laki-laki itu ngasih nafkah. Itu bima anfaqna. Jadi mohon maaf kalau saya sudah tidak Pak. Ya kalau sekarang udah nggak mampu ya bismillah, kita nyari bagaimana bisa ngasih. Tapi ngasih nafkah karena bima anfaqna. Dan perempuan apa? Mentaati. Perempuan nggak akan dihormati sama suaminya apa? Perlu membangkang terus. Itu dalam Islam begitu. Tapi prakteknya ya tergantung kondisi. Biasanya ketika laki-lakinya sudah mentok sana, mentok sini, itu yang maju adalah ibu. Ada aja jalannya itu. Allah memberikan jalan. Jadi paling kuat itu perempuan. Laki-laki itu kelihatan sudah nggak ada bayangan ada duit, itu udah mekak, udah layu sudah, dia diem aja. Dan itu biasanya yang maju adalah perempuan. Bikin kue, kayak hubungan ke sana, yang atas itu perempuan. Jadi tulang punggung. Bisa mengganti dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Jadi kalau lagi tulang punggungnya ini kuat, jadi tulang rusuk. Pas tulang punggungnya sudah mulai kendor, dia ganti perempuan jadi tulang punggung. Tapi jangan heran kalau setiap saat ngomel terus, harus siap-siap. Tidur aja, tidur salah, jalan salah, keluar salah, masuk salah semua pokoknya di rumah. Tanda-tanda perempuan sudah jadi tulang punggung. Tapi kalau perempuan jadi tulang rusuk, manut aja, dipegang begini diem, itu lagi jadi tulang rusuk. Jadi kalau laki-laki hanya tulang punggung, ketika tulang punggungnya sudah nggak bisa tegak, sudah langsung begini nih. Turun begini terus, ditambah turun, kan tulang punggung. Itu nggak bisa penyangga. Tulang punggung kan penyangga. Jadi filsafat itu nggak salah. Laki-laki adalah tulang punggung karena bisa tegak. Masih muda, kalau udah tua, itu sudah diomelin gimana itu udah gak dihitung. Suami lagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel, gitu ya. Ya, rebahan salah, keluar salah, ketemu orang salah, salah semua. Ketika tulang punggungnya sudah gak tegak lagi. Kenapa? Karena tulang punggung digantikan oleh tulang rusuk. Itu tanda-tanda. Makanya Allah
bima qadallahu wa bima qadallahu wa bima anfaq. Tidak ada kelebihan dan dengan apa yang diberikan. Apalagi zaman sekarang orang itu dengan uang, semua dengan laki-laki itu belum sampai habis kita juga susah juga. Ini uang saya hanya cukup sampai 6 bulan, udah gak enak makan. Jadi ibu bapak ibu sudah tahu, bukan gak sayang suami itu kok kurang mesra dengan anak, kok kurang manjain istri, bukan apa, pikirannya terlalu banyak. Ruwet sudah merenung sendiri. Jangan diganggu tiba-tiba di belakang di balkon duduk sendiri, itu melamun, itu kebanyakan pikiran, lama-lama kesamber dia. Orang lagi ngelamun dalam keadaan susah, dia datang istri dibentak lagi sama istrinya, waduh tambah puyeng itu dia, gitu. Makanya kadang-kadang laki-laki butuh waktu untuk nyendiri. Karena apa? Pikirannya itu panjang, di uang belum habis itu. Kalau perempuan nggak sampai habis baru nanya, gitu. Jadi nggak terlalu capek. Perempuan laki-laki terlalu jauh melihatnya itu sampai belum waktunya capek sudah capek duluan. Ini saya kasih tahu rahasia laki-laki. Ini bapak-bapak gue banget. Apalagi yang sudah tua, iya ya. Kenapa perempuan makin tua makin cerewet? Karena sudah makin tua makin bergeser dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Makin cerewet. Makanya udah menter aja, dia diomelin pergi, udah gak dimasukin nanti, dianggap radio rusak. Namanya radio rusak, mau apa radio. Nah, kalau masih muda masih dianggap kurang baper, masuk hati itu kalau masih muda. Udah ngapain? Sudah tahu mau ngapain. Karena dia setelah ngomel pun dibikinin kopi, bikin teh, minum. Bikin apa lagi? Kasih. Sudah tahu sambil ngomong, jadi sambil ngomel. Jadi kadang-kadang juga kayak ngeliat anaknya, ngeliat cucunya, lucu gitu ya. Jadi kadang-kadang tua makin tua tuh makin lucu. Aufima atau satu labudda yang harus dari min solahi nafsi, dari kebaikan dirinya. Dua aja orientasi Nabi itu, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita nggak usah terlalu sibuk dengan orang maju kayak mau itu, nggak apa-apa, kecuali orang itu menghalangi kita memperbaiki diri. Jadi siapa yang menghalangi, ya kayak orang berjuang harus disingkirkan. Gak harus semuanya saling bersama dengan kita. Ketika tidak ada satu ide, ya nggak apa-apa nyingkir, tapi baik-baik aja. Tidak harus berantem. Memang kadang-kadang pada waktu begini temannya ini ketika naik lagi, temannya ini naik lagi, temannya ini pasti berbeda. Nah, orang yang nggak bisa ngikutin perkembangan perbaiki diri itu cuma ngomongin di belakang. Dulu dia sama saya, dia dulu apa? Sama-sama ngotak. Tapi dia nggak memperbaiki diri sehingga tidak naik-naik di derajatnya di hadapan Allah, nggak naik. Karirnya di hadapan Allah juga naik. Kenapa? Tidak memperbaiki. Sama. Dulu SD sama, yang paling gampang. Yang ini sekolah lagi SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 sampai S-Kopio. Sementara ada orang yang SD gak sekolah lagi. Dia dulu SD-nya sama saya. Pinteran saya dulu masih SD. Banyak teman-teman saya itu yang dulu lebih pintar dari saya di kampung banyak, tapi gak sekolah lagi. Ya mungkin saya sampai dokter. Kenapa? Ya karena sekolah. Bukan lebih pintar, tapi yang pintar gak sekolah lagi. Apakah akan disamakan orang yang punya titel dengan tidak punya titel, orang yang sudah tidak sekolah? Dia aslinya mungkin lebih pintar, tapi dia nggak sekolah lagi, jadi nggak naik. Ini nggak pintar, tapi sekolah terus. Sama memperbaiki diri, dia mungkin wataknya keras, tapi mengubah untuk menjadi lebih baik, terus mengubah untuk lebih baik sampai akhirnya baik. Sementara ada orang wataknya bagus, tapi tak mau ngajar orang. Saya maunya begini, kalau mau dengan saya begitu, ya nggak apa. Kalau nggak mau, ya saya begitu kalau saya. Ini tanda-tanda orang keras kepala. Ya saya ini begini, jangan begitu. Bapak begitu tuh nggak bagus, kita perbaiki. Kan banyak orang, kalau mau saya begitu, saya orangnya begitu. Kok saya orangnya begitu nggak baik, kok begitu dipertahankan, itu gimana? Itu namanya orang apa? Oh apa gimana? Apa peko atau apa namanya? Tekak, orang tekak, namanya orangnya tekak. Kalau peko itu kan bodoh ya, jadi tekak banget nih. Nggak mau dengerin orang. Nabi itu dua aja hidup apa? Memperbaiki diri, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah.
itu juga aja. Gimana saya lebih baik ngaji, nggak paham ngaji. Kemarin dengar guru PAI, pendidikan agama Islam, 65% baca Qurannya tidak lancar. Coba. Guru PAI, gimana muridnya? Maka saya di sini ibu-ibu bawa daftar Ustaz Sodik. Nanti tambahin gurunya kalau kurang. Ustaz Sodik sudah kecapean ngaji. Nanti jangan di akhirat. Saya kan sudah ngaji Pak, nggak pernah ditawarin Abu Jahal untuk ngaji Quran. Ngaji, minimal bisa baca Quran, baca kalam Allah. Ya, belepotan yang penting yang ngaji daripada nggak pernah ngaji sampai mati. Nah, ini mumpung kita masih ada waktu, ya niat baca kalam Allah. Dia keluar Nabi ila basati ashabi kepada kebun-kebun sahabatnya. Nabi itu datang ke kebun sahabatnya, ikut petik nanti. Wah, terus petangkang peteng-teng enggak Nabi. Wala la yahtaju, tidak meremehkan Nabi miskinan kepada orang miskin di fakrihi karena kefakiran. Ada kan kefakiran itu diremehkan. Nabi tidak pernah merendahkan